Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la séance dernière, vous avez vu comment réaliser le graphe 7 niveau 2 de l'exercice 5. Dans cette séance, je vais vous montrer comment le programmer sur le logiciel TIA Portal. Donc c'est l'interface du logiciel. Donc je vais créer un nouveau projet, créer un projet. Le nom du projet c'est exercice 5. Créer. Configure un appareil. Par la suite, ajouter un appareil. Je vais choisir SAT 300. Vous voyez ici, on a les types de CPU. On a CPU classique. C compact. Donc, c'est une CPU classique. Le CPU, par exemple, 312C. C, ça veut dire compact. Et les compact via les entrées et les sorties. لما لقيتي سي نورمالمون كتلقى فيها نورمالمون غير السي بي يو بوحدها خصك تزيد لها الانترفاس دونك هنا دي بي كتعني دي بي كتعني انه عندنا liaison de l'automate avec le PC, c'est une liaison Profibus. Profibus, c'est une liaison série. Il y a PNDP, il y a Profinet et Profibus. Deux liaisons. Donc je vais choisir 314C. C'est un automate compact. Alors C, il y a les modules d'entrée et sortie. Il y a deux ports. Deux ports Profinet et un port Profibus. Il y a deux PN, DP, deux PN, deux ports Profinet, et ça veut dire des ports Ethernet, et un seul port Profinet. Profibus, plutôt. Deux ports Profinet, et ça veut dire deux ports Ethernet, et un seul port Profinet. Profibus. Profibus. Donc, on a créé une table de variables, insérer une nouvelle table de variables. La table est créée. Donc les variables, pour les entrées, on a M, poussoir, on a automatique, commutateur automatique manuel, on a deux positions, donc on a deux adresses. Donc on a du cycle par cycle et automatique. On a un seul commutateur où il y a normalement deux positions. Il y a automatique et cycle par cycle. Donc l'adresse est 0.1 et l'autre est 0.2. On a les fins de course, détecteur de position à 0. À 0. C'est ça. À 0. À 1.
B0, B1, B1, C0, C1 et D0, D0 et D1, D1. Donc il nous reste de définir les sorties. Donc on a A plus, A moins, B plus, B moins, C plus, C moins, D plus et D moins. Et M. Ce sont les variables de notre projet. Donc on va créer un nouveau bloc. Donc on va créer un bloc fonctionnel avec le programme graph. On a, je pense, 9 étapes. 0 jusqu'à 8, 9 étapes. Et un saut d'étape vers l'étape numéro 5. Vers l'étape numéro donc 1, 2, 3, 4. L'étape 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'étape 5. Je vais ouvrir une branche O. Ouvrir branche O. Donc vers l'étape initiale. Saut d'étape vers l'étape 1. Je vais programmer les transitions. M0, MB0, A0, C0, B0, P. Ah, j'ai oublié P. Je vais mettre P dans la table des variables. Quatre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 conditions. Deux, 3, 4, 5. M. M. Marche. Fin de course B0. Donc A0. 0, B0.
0, D, D 0, et le reste P. P. Et donc, n'est pas déclaré. Donc c'est P. Présence, profil. Oh, yeah, yeah, yeah. Les sorties sont avec I. Ah, les sorties. J'ai oublié de mettre. Q. Q 0.0. Q 0.1. Q 0.6. Q 0.7. Et Q. Mais ما نقدروش نكتبو Q 0.8. دونك لادريساج في سيمس كيمشي اوكتي بار اوكتي، اوكتي بار اوكتي، 8 بيت 8 بيت. دونك من 0 حتى ل 7 سي 8 بيت. دونك انا نكتبو Q 1.0. نقدروش نكتبو Q 0.8 ولا Q 0.9. Q 0 بالنسبة للتيلي ميكانيك ولا شنو نقدرو نكملو Q 0.8 Q 0. دراسات تقدر تمشي بوورد يعني ب16 بيت. هنا سيمنز كتمشي 8 بيت بار 8 بيت. Q 1.0 donc Q 1.2 Q 1.1 Q 1. Donc c'est bloc FP. Là c'est P. Pour la deuxième transition, non, c'est 1. C'est 1. Troisième transition, c'est D1. L'utilité ديال الطابلة الضريب كتعاود باش كل مرة كتبقى تعاود لادريس اي 1.0 اي 1.2 دوك كتكتب غير دي 1 صافي كتخرج لك دي 1. دونك عندنا دو ترانزيسيون دي 0 دي 0 et c'est 0. Condition, transition الثانية C1, transition الثالثة B1. الرابع عندنا دي 0 فاس سي 0. transition الخامسة عندنا B1 ستة A1. transition 7 B0. transition 8 C1.
C1. Donc, C1, D1, D0, C0, B1, A1, B0, C1, et le reste, je vais insérer une autre étape. C1, D1, encore. C'est bon, disons. C0, D0. Ouvrir branche ou cycle par cycle et A0. Point. Comparaison. C'est entre. Donc c'est MW4. W4, on va la comparer avec la valeur 10. Notre transition, donc automatique, fois P, fois notre condition automatique. Fois P. La présence que A0. Et c'est comparaison. Toujours MW4. Opération inférieure. La valeur c'est 10. Le vert, quelle étape?
étape 5. Il nous reste les actions. Donc, je vais programmer le compteur. C1. Notificateur réinitialisation événement S1. Pour la deuxième étape, c'est plus. Et plus. C'est un identificateur normal. On a le L pour activer pour une durée limitée. يعني كنأكتيفيو هاد الاكسيونور هذا واحد لا ديوغي، كتعطي واحد لو طومبوريزاسيون. هنايا بغيتي دير طومبوريزاسيون تاكتيفي واحد الاكسيونور واحد لو طون 5 سكوند ولا 10 سكوند ولا 20 سكوند. ان نورمال يتاكتيفا ليطاب يتاكتيفا هو، مكاينش روطار. on a D plus et KM. نورمال هذا نورمال. action normale هذه. donc pour l'étape numéro 4, donc c'est D moins C moins. Et moins C moins et KM. Trois actions. Le graphe هذا il est très long طويل بزاف. هذا c'est un examen ديال fin de formation. حقيقة صعيبة الدراري، خصو التركيز، لأن الامتحان كيكون في واحد الحالة اللي هي شوية بريسي، صعيب باش يركز. Et plus un seule action. A plus. L'action c'est B-.
C'est trop. Comptage, événement, indicateur, normal, l'événement pour le compteur c'est S1. Oui. C1, CR. Et un point. Ah oui, oui. C'est le nom du capteur. Il y a un chevauchement ici entre le nom du compteur et le capteur. Le capteur se met C1. Donc on a changé le nom du capteur. Le compteur de C2. Le compteur C2 par exemple. Le capteur عندي C1. Donc فاش درت C1 ويسحبوا ديال الكابتور هذا راه بالحمر الكابتور ما قدروش يكتبوا هنا في الاكسيون دونك هنايا خصني نشونجي دابا نورمالمون لاكسيون سي بلس سي بلس هنايا سي بلس سي بلس انا كنت نسميه سي دو باش ما يوقعليش chevauchement. Donc C2. Donc كما قلنا هنا عندي comparaison entre la valeur ديال الميموار avec la valeur 10. Donc هاد الميموار MW4 هي اللي غادي نكومباريها مع la valeur 10. Donc وليني في الفالوار خصني نكومباري الكونتور la valeur du comptage avec la valeur 10. Donc هاد MW ضروري خصني نشارجيه بواحد la valeur ديال C2. سي مشي دابا نورمالمون au B1 نمشيو للأو B1 وغادي نشارجيو لا فالور ديال الكونتور دون لا ميموار دونك انا جو دوا اوتيليزي هاد لا كوموند موف شارجي لو كونتوني ديال الكونتور C2 دون لا ميموار MW4 MW4. Il me reste encore une chose au niveau du front montant pour le comptage. Donc la valeur qui va permettre au compteur de s'incrémenter, le variable qui va permettre au compteur de s'incrémenter comme le variable. Donc je vois comment le variable a été de l'incrémentation. Donc je vais mettre C1, le compteur a été incrémenté.
دونك عندي هنايا دونك عندنا الكونتور تانكريمونتا فاش نوصلو ليطاب 11. ليطاب 11 ساكتيف بالي لو كابتور. دونك سي با دو بروبليم. باش دابا انا بحال فوقاش كنديرو فرون مونطون الا كنا غادي اكتيفيو الكونتور بهاد سي زيرو باغ اكزومبل بسي زيرو باغ اكزومبل غادي ناكتيفيو الكونتور غادي يتاكتيفا الكونتور غادي نوليو نبوكليو فيه نتا ليطاب 5 وكنا غادي نرجعو ليطاب 9 يبوكلي على ليطاب 9 غادي نلقى هذا مازال مسدود دونك غادي يولي يتانكريمونطا مره اخرى ويطلع من ليطاب نلقى هذا مازال مسدود ولي يطلع دونك غادي يسالي لنا الكونطاج دغيا يعني ديك الساعه ضروري خصنا نديرو الفرون مونطو اما في هذه الحاله غادي نرجعو حتى ليطاب 5 دونك ليطاب 5 هي ليطاب 5 شحال غادي نرجعو حتى لهنا نرجعو ليطاب 5 نرجعو ليطاب 5 هنايا دونك عندي مازال خصني يكون بي ام مسدود و ا ام مسدود ميمكنش هادو كلهم غادي يكونوا مسدودين كون يكونوا مسدودين غادي يوقع لي مشكل ولكن نلقى ا ام ضروري نلقى شي واحد في هادو اللي هو ديجا اوفير فهمتي اذا ما يمكنليش يرجعني ليطاب 11 دونك كنا غادي نبوكليو في ليطاب 9 راه الا تسد هذا غادي نبوكلي هذا مليون مره لان هذا ديجا كيكون مسدود غير ثانيه هذا غادي يمشي ويرجع لهنايا يمشي ويرجع مليون مره في الثانيه دونك محتاجين نديرو فرون مونطون ديك الساعه دابا انا في هاد الساعه محتاجين نديرو فرون مونطون دونك هنايا دونك il me reste de faire l'appel du bloc FB1 dans l'OB1 donc c'est l'appel du bloc FB1 dans l'OB1 donc de l'appel glisser FB1 sur dans l'OB1 il y a quelques blocs de données écrits ok donc ça y est il me reste d'enregistrer le programme et de compiler toujours il ne faut pas oublier de compiler le programme pour voir s'il y avait des erreurs ou non donc zéro erreur zéro avertissement هذه هي لا شوز اللي خصك تركز عليها لان بعض المرات كيكون عندك هاد لاباج هنايا فيرمي ما كيبانولكش لي زيرور دونك خصك ضروري تجي لهنايا وتطلع هاد l'écran تبان donc là je fais donc la simulation j'appuie sur le bouton simulation دونك راه السيميلاتور هو اللي كيدوموندي بوكو دو ميموار راه السيميلاتور هو اللي محتاج لا ميموار اما لوجيسيال تيا بورتال راه تقدر تخدم به بلا مشكل ولكن السيميلاتور غادي يوقع فيه مشكل دونك هنايا لونسي لا ريشيرش la recherche des abonnés accessibles PN هنا يجي شواجي PN كاين هنا دابا تلقاو بروفيبس ولقاو MPI دارت 3 ليزون MPI بروفيبس اي PN هذا لوطومات S300 S300 كان فيهم هاد ليزون قديمه MPI ليزون سيري جاو داروا مورا بروفيبس تا هو ليزون سيري بازي على الكونيكسيون RS 485 حتى هذاك RS 485 هادو عندهم نفس الكونيكتور بجوج بهم عندهم نفس الكونيكتور هو RS 485 عندهم نفس الكونيكتور غير هو MPI ثقيل بروفيبس خفيف هذا هو لافونتاج ديال بروفيبس بارابور MPI جا البروفينيت خفيف عليهم بجوج مودرن البروفينيت هو الريزو ايثرنت كتخدموا بالكابل ايثرنت ماشي يعني لي بروتوكول ديال الريزو ايثرنت ولكن يعني ليزون فيزيك كنخدموا بالايثرنت اما البروتوكول دو كومونيكاسيون راه هو بروفينيت يعني لابويتي على هذا نورمالمون كتبان لك كتكلينيوطي لوطومات نورمالمون ملي كتكونيكتا لوطومات كتابوي على هذا كتشوف لوطومات نورمالمون كتكلينيوطي دونك on doit charger le programme دونك انا لاحظتو عطاني واحد السيميلاتور
FP1 DP1 et هذا بروغرام بور روندر لو بروغرام كويرون. دونك هنا لاحظتو في الشارجمون بالنسبه ل اس 300 خصك تشارجيه في البلوك اف بي ان بوحدو، وفي الدي بي بلوك دو دوني، وفي هاد الجي 7 وفي الاو بي ان، ماشي بحال لي زوطومات اس 7500 كتشارجي غير مره واحده، كتشارجي في كلشي لي بلوك. هنا ضروري خصك تابوي على لي بلوك كاملين. شارجي دونك عندنا هذا هو السيميلاتور، هو اللي خرج. دونك عندنا هاد السيميلاتور نورمالمون كتكري، يعني كتشوف الكومونيكاسيون واش فيا ام بي اي ولا بروفيبوس ولا تي سي بي اي بي. دونك هنايا الا كنتي خدام بالكابل ام بي اي كدير لها الكونيكسيون، كنتي خدام بالبروفيبوس كدير هنايا تكوشيت بروفيبوس، كنتي خدام تي سي بي اي بي يعني بالبروفينات كدير هادي. دونك هنا بي ال سي سين تي سي بي اي بي، باش حنا درنا بروفي نت في الكونيكسيون، درنا بروفي نت نخدمو بالتي سي بي اي بي. دونك هنا ديال رام بي الران، رام بي يعني انه كدير امارش لوطومات، وتقدر دير دي موديفيكاسيون في البروغرام بلا ما في لوطومات. هنا الران الا درتي هاد الران نورمالمون بغيت دير موديفيكاسيون خصك دير ستوب عاد دير موديفيكاسيون في لوطومات في البروغرام. دونك هنا نديرو رام بي، الا بغيتي دير شي موديفيكاسيون اونلاين كتقدر ديرها. دونك هنا بالنسبه لي زونطري و لي سورتي كتقدر تيريهم من هنايا، هما اي بي 0 هذا الاوكتي اي بي 0 هو غادي من 0 حتى ل 7، وعندنا الاوكت عاوتاني اوكتي اي بي نبدلو هادي نديرو اي بي 1 تبقى غادي بالترتيب اي بي 1. بالنسبه لي سورتي هذا هو الثاني لي سورتي او بي 0، كاين او بي 1 نعطيهم لو نون ديالهم النيميرو ديالهم ديال البايت. الا بغيتي تختار شي طومبوريزاتور حتى هو دير له سيميلاسيون تشوفهم كونتور ميموار زون ميموار، المهم كتبقى تشوازي انت براسك، المهم تشوف شنو خاصك. حنا عندنا غادي من اي بي 0 غادي لاوكتي اي بي 1 الكيوب بي 0 والكيوب بي 1. دونك انا بالنسبه لهاد السيميلاتور ديال اس 300 مكعطيكش هنايا لو نون ديال الفاريابل، خصك ضروري لي فاريابل كاملين تحفظ لهم لادريس ديالهم. صعيب ما عرفناش حنا ا 0 شحال لادريس ديالو، ا 1 ا 2 ا 0 ا 1 و بي 0 بي 1 سي 0 سي 1. دونك نورمالمون خصك تحطهم قدامك في ورقه وتبقى تابوي هنا، لانه عندك هنا تقريبا راه لي فاريابل بزاف، صعيب باش تبقى تابعهم هكا بلادريساج. دونك هذا كيو 0.0 هذا كيو 0.1 كيو 0.2 كيو 0 حتى كيو 0.7 كاين كيو 0. كيو 1.0 كيو 1.1 كيو 1.2 كيو 1.3 ainsi de suite. هنا صعيب باش نديرو لا سيميلاسيون بهاد السيميلاتور، تصدق ماشي ما تصدقش، ولكن المشكله باش نبقاو تبعين هاد لي فاريابل. حنا نورمالمون عندنا في الكرافسات، حنا في الكرافسات خدامين بلي فاريابل ا 0 ا 1، صعيب باش نبقاو تابعين لادريساج. صعيب باش نبقاو تابعين، خصك ضروري تشوف هنا اي 0.0 اي 0.3 ترجع للسيميلاتور، صعيبه شويه. دونك هنايا المهم راه نفس طريقه السيميلاسيون بحال السيميلاتور ديال 1500 1200، غير هو لا ديفيرونس كاينه او نيفو ديال لي مونيك. هنايا نورمالمون السيميلاتور ديال 1500 كيعطيك تخدم بام و ا 0 بي 0 كيجيوك ساهلين في الخدمه. اما بالنسبه لهذا تبقى تخدم بلادريساج، السيميلاتور شويه واعر في ليكزيكسيون ديالو. دونك انا بغيت نوريه لكم باش حتى الا جا قدامكم تعرفوا هاد السيميلاتور. نتوما حاولوا تخدموا به تيستيو به البروغرام ديالكم. انا دابا البروغرام طويل وغادي ياخذ شويه الوقت، يعني غادي الفيديو غادي يكون طويل بزاف. دونك ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء ان شاء الله في الحصه الماجيه ان شاء الله باذن الله.